Lo, mga idol, ako magkauban ah. Si Sweet Notes, si Elias ah. Gipalungkot ko si Elias eh. Papay cancer. Gipalungkot ko si Elias eh, kaya may cancer to. Sabak ka diri, sabak ka diri, sabak ka diri, sabak ka diri. Ito ano ba? Si Elias na usa katong gahubo-hubo lagi, sleeveless na wa mo no. Ya si Sweet Notes dera aga. Ipaluto na kung kuan kinang buwad nga kiyampi. Palagi booking lo, guys. Ya ako si Max Urban. Ay lang pumunta na kay Max Urban eh. Max Urban, Sweet Notes og si Elias. Tara. Yes, JTD. Gawas dia, yes. Sabak ka diri, 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 sabak ka diri. Isa bata. Sabak ka diri, sabak ka diri. Bata ah. Ako mga kauban, mga lodsay kay si Elias galungag. Si Sweet Notes at tighawak pa Sweet Notes ga. Okay siyang kiyampi. Kinabataan lo. Look, grabe si... Saan na Yas? Dukot. Sa hilaw luto. Luto sa? Hilaw lata. Luto. Basa. Ano man? Asa yun yung buhok? Taas ang buhok. Kasi kauban ako kung galit. Si Elias. Palayo tagamay ni Elias, be. Lah, sabak ka diri, sabak ka diri, sabak ka diri, sabak ka diri, sabak ka diri. Wala di ram sayang. Maos ya. Thank you.